Guys, kembali lagi kita ngoyot lagi sana guys bersama channel Julian guys. Nah guys, di sini sudah terlihat nih ada bis, ada berapa unit? 2 bis nih guys. Casper sama Sonic sana guys. Wah, udah belum kelihatan guys. Kita ngoyot Casper. Gas
Bola balik. Bang Arif guys, Casper nih. Nah.
Sonic nih guys, Jet Bus 5 nih, Astro. Tuan muda guys di belakang nih guys, tuan muda nih. Tuan muda nih satu dikit lagi nih guys. Ini tidak bunyi nih guys ini. Ini sariawan nih guys. Tuan muda guys. Piu 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 piu. Tiga unit sudah guys. MSM Astro Padel Awi. Masuk parkiran CL Jabar guys. Bang Aming oke siap. Udah Bang Aming beraksi lagi nih guys. Oke guys, sampai di sini dulu ngoyot kita kali ini. Capek guys, ngoyot dari tadi nih. Ya Jo ya. Oke guys. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.